Tipramo thani lua jimung bai TTDC hapangni bkhakte khuteng bakjakha Shalema RD block bai khopjak Mendi VC gulok hatiwo 320 nukhungni borok rokno bakjakha o khuteng rok aro phai manjak phaika EM Ananto Deborma Dolai Hangkhorni Zonal Chairman Premlal Molshom te TWF Central Committee ni Adong Taposhi Deborma te Mendi VC ni Chairman Deboranjan Deborma ako songrokbo Ini keteng banglai mani panda, panda ni sobaputi, orang ini saya tu, ini 46 ni presiden kamu, ini Zonal Chairman kamu, তারপরে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট তমো বুড়ি বদলি সেন্ট্রাল মেম্বার তমো এই ওরা ভাইস প্রেসিডেন্ট তমো দর্শন আনি তিনি ওর চেয়ারম্যান নিয়ে অনুমতি দেওয়াই আঙ্ক ফিচার থানায় তাপুগ্র তাপুজি কক সমানি দিও মহারাষ্ট্র বড় দাবি খাইলেকা খেতেন নাংনাই যে খেতেন বাংনাই সারা ত্রিপুরা Kini ADC government saka norok khujung parten khene nangai busuk 12 কোটি 50 লক্ষ টাকা ni khujung paika tung ADC government 1 লক্ষ বাই 1 কোটি ke 100 লাখ বেশি 1 কোটি মুদিতু 12 কোটি সারা 12 কোটি ni khujung paika oro সারা ত্রিপুরা 587 বাগনাই গাঁওসভা তাবুক সারা ত্রিপুরা 587টা গাঁওসভা তো প্রত্যেক গাঁওসভার নব যেমন মানতে আবার মাননাই পর তাবুক কাল जों সংশোধন খাইকা গাঁওসভা কবাং মা বাড়ি ঋতু পাই তাও নংর বাড়ি যাকানা নিশ্চয় ও বাড়ি বাড়ি করে একাই সংসদে আগুন জানাই গাঁওসভা তিনি এডিসি বিশিঙ্গ গাঁওসভা ছয়শনি উপরমি থাকে নাই গাঁওসভা টুটেল তাবুরো এই যে বুকুরো খাইনেরো নরক তিনি তো আনুমানি ওর 310 জন খেতে মেরে এসে বড় বা 200 টাকা করে গনি দেয় না আর বাকি খেতে ফাটলা নাই তো গনি দিত 200 টাকা বড় ইয়ান 310 জন আনো দিতে একাই গে অবন বুকুরো তাবু ভবিষ্যৎ কামনি সময় পাইবনার সময় খাই থাকা আমার লগে হইল কম না এই আং নরম অকক সব যে খাইবন বুবাগারা হামলাগো বুবাগারা নাইও ত্রিপুরা হাও যেটা ব রাষ্ট্রীয় অঙ্কর থাকবনি আং বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনী সেখান দিন বিবেচনামান সেখান আং একজন একটা দল ভাইস প্রেসিডেন্ট তখন প্রেসিডেন্ট ইগাই এনসি দেবর্মা আমি আং ভাইই বিন বাইরো তুমানা এনে আঙারো নিয়াকারি একাই খাইনা ভাইই বুবাগারানো নুখা বুবাগারা খুবই রাজনৈতিক খাইনা যখন দিল্লিও পড়ালেখা কংগ্রেস পায় ব এনআরসি কেসটি আঙ্গো আবরো দিল্লিও তো আনো পরিচয় খাইলিকা তিনি সোনিয়া গান্ধী বাই ব আগে টিএমবি তো মানে তাও বিজয় রামসানি দল নি কাগই তিনি কংগ্রেসত খাইকা নি আমার পরিচয় দিকা কুতুরো বুলাইকা ববা আং আফুর সাইমানো বড় ত্রিপুরানে দুবার প্রাপ্ত আদিন হরবর ওয়ালা লেখা আঙ্কে খাতারা আদুজা বগে আনো কুসুমো মাহাবিয়া কংগ্রেস জন্য বুঝিগতা থাকা महाराज तुम त्रिपुरा में प्रेसिडेंट होने के लिए चाहेगा तो आप एनआरसी के विड्रॉ करो न तो प्रेसिडेंट पोस्ट आप रिजाइन करो गेबा फोटो एमन भाবে কুড়ি টাকা যে প্রেসিডেন্ট যা করে না এনআরসি কি স্টোন উইথড্র মাকে তুলাইগা পুরোকে হরব খাইলেকা বড় আলগা হোটেল ঢোকা আনকে কি বড় বড় সুকা পুমায়ে কোন করে রিজন দিগা ব ang presiden pun saya
ni a presiden no kalau 2 lakh taka rang lohor ano a 2 lakh taka ani cha nung sini ani bo ano cycle ngeba bo presiden push yakai thega abur kai election thega ang taka mora nung dekhi kono taklai kaisa kedal party thedi jebabe nin baini organize khai guru Tripura Sarok 80% Tripura Sarok সমর্থন খাইতো যে জায়গায় 0.37 টা পয়েন্ট মানিকা কংগ্রেস রঙি কংগ্রেস হলো 37 টা পার্সেন্টেজ বাড়িকা যে জায়গায় 0 তো মানে কংগ্রেস কি পার্সেন্টেজ ও জায়গায় 37 টা পার্সেন্টেজ গতি ফেরিকা দিদি বুটো আর বড় জায়গা নি বুম খাদি ইলেকশন বাতাবো এডিটিও যে বড় টাকা ভাই নেবা আর এই পাস থেকে ওই টাকা আং বলো নং 90% দি পাস না ইনকাম গাই কই ত্রিপুরা বতা ফেব্রুয়ারি 5 তারিখ দিনে মানুষ দিবস আরম্ভ করে কিন্তু অপুরান সাইবাল বজে বসু হাবি এবং দুই বছর রাজার কোনদিন বিক্রয় না রাজধানী আরো আং থাকা বিনারাং হলো থুকা তঙ্গ শিলগ আং নাইমানি বিনারা বার বতমু তেই হোটেল বো 3টা হোটেল দং কাইসা কাটনি ফাটাকে কাটনি সিনামদার আবার হরসাতে 20,000 মানবো আপু আরো থুকাইটা আরো যতন দং এভরিথিং আরো একদম নিনি তুকু জায়গায় চৌ বাটা সিনামদার আর চৌ বাটাও তুকু উমানো যত বুকুর বুকুর আরো মাঝিকে খাই থুকাই আরো কম হই বুকুর পরমান দিন বেশি খাই যাই হোক आज आप सुनने का हूँ मेरा दादा बहन जी हमारा महाराज का हर रोज कितनी इनकम होता है इसका अरे बताओ कभी कभी 3 लाख होता है कभी 3.5 लाख भी होता है एक रोज पे साढ़े 3 लाख मान होते बा तालसाओ कुछ मनाई बो तालसाओ का 90 दिन रे 3 दिन से 90 इनके 90 लाख 이게 뭐 에프디 가사가지 만동래 알로 달사오지 이게 못 담는 거 없던가 우리 지금 순내지 아기 부셔야지 봐 라자로 사 라자는 넌군 라자제 동네 구야 하나고 등목하나고 자리 그룹 아기 아이지고 বড়গাগে তাকুরো রাজানি করে অথবা কুতুম বামমানি ও তিনি গোলখাতি আতিও Bulano ini ni Opanda ni Tuipang, Bendi Village Committee ni Chairman Rondana Devaranjan Devorma, Te Europa Mantan Kajak, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Promenang IM Sarononto, Te 46 Surmani President, Te 45 Komolpur ni, Te Otai Swasung Najotan Bumung Kuliah. Karon time shot sini angkal bote ke jaga program teman bagai tei hai na hai ang hambai ma janogo sini TWF ni Central Committee ni member tei botong boni post di Gram Panchayat ni bo upo pradhan sini upo tapos sini mo bela bela ke na hambai tei ani ব্যক্তি top থেকে তাই ang জুনাল চেয়ারম্যান ni ngai promo lamsogo tei o eleka ni jara phainai ani paini soman ani bahandur ni soman joto nono ani kulumung tai jibai aparino ang kaisa tai nei boksano jong dini yang distribution yate ba je kutung bangmani o program di momen untuk nazak mani ka sini Visayas Maharaj tai TTRC by Bidul Nai sini Promenang CM Puno Chandra Sarni Bidulmu OADC Brong bisiki dojong sini entire dolayo pray 7টা সাবজোনাল অফিস tongo tei village committee ka 110 tongo ke adagawo 110 ta village committee total sini dolayo kutung 20,460 kg sopaika abone hoite sum jar sabjun riroka junar hoite jar sabjun rohmani pore
প্রত্যেকটি ভিলেজ কমিটিও রহজাক্কা আপনি বিশেষত তিনি মেনডি তাই আশাপূর্ণ ও ভিলেজ কমিটি দুইটা ভিলেজ কমিটি তিনও বিশেষভাবে তিনি ওর প্রোগ্রাম আপনি जों মুইত মানার নাই তিনি এডিসি হাপাং খাইবানি ইয়াগুলো जोंनो गोबांमा केबें नायरो जोंनो सकांगानि बागै তিনি जायानो खुनुगै गोबांमा दामखौ पिरितो हियाबा आंग्रो তিনি सानानि मुसुङो ओ कुतुम बामानि प्रग्रामनि बिसिंगै सुदु एडिसि या ताबुक तो चुंगो कायसा कोलेक्शन गभर्नमेंट जों आं दिनै ओरा सानानि मुसुङो मेनडि ताय दिनै आसामपूर्ण इमोजिनि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि ओ कब्जा 10 नं कुलाय जाम पावर दिनै चिनि ओरो तंमानि सारनि मेस बग्रि फानो ताबु स्टेटआव थांनाय फरेस्ट मिनिस्टार बो फरेस्ट मिनिस्टार ओंमानि परे हाइफानो बनि एलेकानि जों बुथ पास खायरिवै एडिसि ओ डिप्टी सीएम सुनामै मिनिस्टार जरा सबै माने आबनि आगुनो लैसुनो पगिया आबो नन किसा मुइतो खायरि मुसु ओ मिनिस्टार भाइबनि परे विशेष भावे आनो हिनखारि हिनि नो बो साकाजे 10 नं कुलाय जाम पावर जे पक्का आम्बासाताय यामो मेनडि ताय पयेटा आनि ताबुनि जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि तरफ थेके आईजीडीसी इंडो जार्मान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आयांनि बिसिंगै प्राय आम्बासा एलेकाओ 250 जन बुरिरनो कुतुम रनाय नै बको रिजार्व आउन बगैनो एडीसी नि कुतुम सपायनानि आगिनो थांनाय मे तालो सिरि आम्बासाओ सुदु बुरिरनि कुतुमया गोबांमा स्पोर्ट आइटेम केरामपुर होइते सुरु खायै निनि भलिबल फुटबल आमहाय गोबांमा बागजागै दङ स्टेट प्लेयर आउन बगै जों वाना थाइगरै जों बेलाय कस्त दंफानो विशेषभावे चिनि अ 10 नं कुलाय जाम पावारो जोंनो तुइदुल नाय ग्रिफानो नरक खाता बाय ओंके ताबुको जरा तंको थाइसिङो मुइतो खायरिका जानि बुकु तापसि बुरिरो नरक प्रायोरिटी मारिनाय महाराज बुरि दङ फिया जे कुनो आन्दोलन बो बुरिरोनि बिसिंतिनो जों तिनि टिडिआरसि मानो आबो परिष्कार ताबुको कथां तंको चिनि बुकुक जो तिरावले बनो ताबुक सेंट्रालो पवित्र भक्ति जमातियानि बिसिंतै तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी त्रिपुरा आंचलिक दल त्रिपुरा टीटीआरसी नि बागै त्रिपुराओ टीटीआरसी गठन करते হবে नै যারা आंचलिक दल ब्लक सिरिकलाई पुरो যিনি আন্তর তাবু কথাম তঙ্ক বিজয় রাঘব নেতৃত্বে যিনি স্যার অনন্ত দেববর্মা সং আপুরো ব্রক বিসিংতি যুবাকা আপুরো মেইনলি যিনি অপুরির খরাং বড় দিল্লিও থাঙ্গাই যিনি বরং গোনাं যে পবিত্র ভক্তিनि নেতৃত্বে स्वयं इंदिरा गांधी बाय मालायै मकल मुक्ति खिखलायमानि बिसिंतिनो अफल जों तिनि त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मंगा आबो बेलायखिनो बुरिरनि आबो एकटा मारि आबो जों पगिंगला बुकुक सं आंगबे नरक बुसकांगो मा आबोनाय तिनि जे गोबां अरो तिनि बुरिरनि मानथायरो आबो एडीसी तरफ থেকে रिमाया फानो যিনি আশা বিশ্বাস দङ যিনি বরং गोनां फरेस्ट मिनिस्टार इंडो जार्मान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दुई आगे बबो साजाक दङ जे ताति आबो नरक अरो जुदि आं सानानि मुसुङ लोकेल लिडार रनो बीडीपीआईसी कमिटी दंखाय नरक ताकति रेजुलेशन रेडी जे बुजागा ताकि सेंटर उनानि ताई बुजागा चेकआप उनानि ताई बुजागा उनिनि मार्केट स्टल सुनामनानि आबरो ओ मेनडि बिसि आसामपूर्ण बिसि विशेष भावे ओ दुइटा बिसिनो आं जारा हरो तंनाय रन आं गबोनाय ताकि नरो रेजुलेशन सुइरि थ्रुबाय बीडीपीआईसी इंडो जार्मान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिसिंतै जिनि फरेस्ट मिनिस्टार आबो 100% लिनाय मनुओ जे जों खुंतुम बाकुरो बा विभिन्न स्पोर्ट आइटेम बाकुरो ओको नरो खनाकाना यूट्यूब माध्यमे आबो परिष्कार साइरिका जे रांनि बागै नरो चिंता ताउंगी विशेष भावे जे बुरिरो खुंतुम ताकमानि जे ताति रिकांकाय जाते दाति रिनाय गोबां नखरै जाते ब्रबो आनि उंनानै आबो चाइतु मुं दङ आं बगै नरनो अ तिनि खुंतुम बामान बिसिंति आबो नरनो किसिसा आनि पक्कतार मुं उंनाय ताय आबो आं सानाय तिनि एडीसी एलेकाओ गोबांमा आनि सिगां पक्सनाय रसाका आबो आं बारे रिपिट खायनि मुजुमिया एकमात्र जों ताबु बोचिनि हि साइनेस महाराष्ट्र फुइतजाओ
jono pyoge mannai bono awni bagai yang pirlai yawoi yang buini cuplik kena yawoi jong enjagono matongnai